أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه كذلك التخويف من ذلك اليوم العظيم، يوم يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من أعمال صالحة، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من أعمال سيئة، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. والنار لها موجبات لدخولها، وذلك بأن يفعل الإنسان الصالحات ويتجنب المحرمات. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي لا تستهن أيها المسلم بأي عمل ولو كان يسيرا، فاجتهد في الأعمال الصالحة ولو كانت أعمالا يسيرة ليست ذات بال، تجدها عند الله سبحانه وتعالى. حتى التمرة أو ما يعادلها شأنها عند الله عظيم. وفي الحديث: إذا أخرج الإنسان تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيبة إلا تلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فصيلة، أي صغار الخيل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. تمرة تكون مثل الجبل، أي حسنات. فلا يستهين العبد بالعمل الصالح وإن قل، فإن ثواب الله عظيم. Selanjutnya sebuah hadis yang muttafaq alaih dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang di antara kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya langsung. Tidak ada penerjemah di antara Allah dengannya. Maka orang itu melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia kerjakan. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia lakukan. Dan dia melihat ke depannya, maka dia melihat neraka di depan mukanya, atau di depan wajahnya langsung. Maka hendaklah kalian menjauhkan diri dari neraka meskipun dengan setengah kurma. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk takut kepada hari yang agung, yaitu hari kiamat, di mana kita akan berdiri, masing-masing dari kita akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penengah atau penerjemah atau penafsir di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing dari kita akan melihat ke kanan sehingga tidak mendapatkan kecuali amalan yang telah dilakukan. Di sebelah kiri juga demikian. Dan dia melihat ke depannya, maka di depannya ada neraka. Dan neraka itu ada hal-hal yang membuat kita memasukinya, yaitu beramal yang buruk, berlaku maksiat dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada hal yang bisa menyelamatkan kita darinya, yaitu melakukan amal-amal saleh dan meninggalkan maksiat. Maka hendaklah masing-masing dari kita kalau takut kepada neraka menyiapkan amalan sebanyak mungkin. Dan jangan pernah menganggap remeh amalan meskipun itu hanya sedikit. Karena yang sedikit akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwasanya kalau ada seseorang yang menafkahkan hartanya berupa kurma yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik dari hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan dan mengembangkan kurma yang satu biji ini sebagaimana seorang di antara kalian menumbuhkan dan memelihara anak kudanya, sehingga dia akan dapatkan di hari kiamat nanti kurma itu
menjadi seperti gunung.